Ako Regina Bel Makawili, usa nga paro pangisda han barangay Maliwaliw, Salcedo, Eastern Samar. Anamon barangay in usa nga isla nga hanhadto na atubang inihin usa nga komon nga problema amuan pagtaga basura. Andiri eksakto nga paglabog han basura. Usahin nga apektado hikami nga mga kabaranggayan nga aadi ha coastal. Dako nga ni ang taob umadlos, makikita ha kabaybayunan, pati ha kabakahawan ang mga anod nga mga basura, sugadhan cellophane, mga plastik, lata, sako, ngan iba pa. Para maibsan o masolusyonan ini nga pagtaga basura, ang mga tagsa-tagsa nga panimalay in nag-aramhan sinisiring nga waste segregation. Tikang han cellophane, plastik, lata, mga container, ngan iba pa. Ngani ang ibahini iragin tatamnan para hapanaon hiton madlos, may danira makukuhaan hin pagkaon. Ang mga ginantas nga pukot, nga kundiin asyan amon primero nga basura, amon ini ginihimo nga mga ulunan. An amon barangay, pati an SK, inag-alotagahin pondo para han coastal cleanup. Dako liwat namon nga pasalamat, Hangiwan Development Foundation Incorporated or GDFI, nga ira kami gintutduan han waste segregation. Nahibaruan namon ang maraot nga epekto handiri eksakto nga paglabog han basura. Labi na gud na pangisda an amon pinagkukuhaan hin kabuhi. Pati gihapon haaton lawas an isda nga nakakakaon han mga basura in aton liwat ini nakakaon. Sugad gihapon iton isda haaton na mga tawo. Nadiri kita ngan aton panimalay in mahugaw o damo an basura. Ayaw gud man naton iglabog an basura ngadto ha kadagatan, kundi ngadtuhan eksakto nga labugan o basurahan. Siring pahan usa nga learner han Children's Learning Resource Center. Hindi pwede ilabog ang mga basura. Hindi nabubuhay ang isda ngayon, hindi sila masal ngayon, higit ngayon ibis. Mga kapatid, kapuso, kapamilya, kaibigan, iniin panawagan, pamuhay-puhay, nga adiha aton mga kamot ang solusyon. Ayaw naton paghulta, nga maabot ang panahon nga aton tatamakan o kakaunon, basura. Ayaw kami paglabog basura sa dagat.